in the disciplined manner adhering to the instructions given. On the stage, the photograph will be taken, and after the photograph is complete, all the candidates will descend from the left-hand side of the convocation pandal. Audience, give them a big round of applause for their academic achievements. छायाचित्र घेतल्यानंतर स्नातकांनी सभा मंडपाच्या डाव्या बाजूने मंच सोडायचा आहे. पहिला गट खाली आल्यानंतरच दुसऱ्या गटानं फोटोग्राफ घेण्यासाठी पुढे जायचंय. जे.पी. जोशी सर, समवेत विद्यापीठाचे कुलगुरू प्राध्यापक डॉक्टर प्रकाश महानवार, विद्यापीठाचे प्रकुलगुरू प्राध्यापक डॉक्टर लक्ष्मीकांत दामा आणि विज्ञान आणि व्यवस्थापन विद्याशाखा. आजच्या या कार्यक्रमाप्रसंगी ज्यांची विशेष उपस्थिती लाभलेली आहे असे सोलापूर जिल्ह्याचे सन्माननीय जिल्हाधिकारी माननीय श्री कुमार आशीर्वादजी, तसेच व्यवस्थापन परिषद सदस्य आणि सर्व अधिष्ठाता Faculty of Interdisciplinary Studies and special awardees have been taking photographs. Once again, a big round of applause for their golden achievement. The government of Maharashtra, and 5 of them were approved and they are started from this academic year. In alignment with the government policies to promote NAAC accreditation, university has appointed Mentor Institute